الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 2179 pick up truck না আমরা এটা তারা বলি তো আচ্ছা 2179 pick up truck যেটা দেখো ওটা তাড়াতাড়ি হয়ে লোক আগে তারা বহুত দূর যাইছে তারা ওখানে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলতেছে মেহরবানি করো pick up truck handicap sign 2179E pick up truck please move the pick up truck الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على سيد الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح أشهر قمرية وعلى للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية مريم عليهما الصلاة والسلام
في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتنزل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أجرى شمس الضحى पैदा हुए अजवा बदरुद्दुजा पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा अजवाह नूरे खुदा पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम করিল জগৎ নুরানি আমেনার নয়ন মনি ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা আল্লাহ পাক পরওয়ার জিনি কি জিনিস পাঠাইলেন তিনি চিনিল না মক্কাবাসিনী চিনিলে বনের হরিণী ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ শৈশব গর্ভেতে আব্বা হারালেন শৈশবে আম্মা হারালেন কৈশোরে দাদা হারালেন সুখেতে জগৎ কাঁদালেন ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম
মাতা নবীজির মাতা আমিনা নবীজির দুধ মা হালিমা নবীজি